السلام عليكم. بونجور تو الموند. فيديو اليوم مغاير شويه على باقي الفيديوهات. عن طريق هذا الفيديو بغيت نعبر لكم عن كل الحب والمودة والاحترام والامتنان اللي أنكنها لكم. Alors la vidéo d'aujourd'hui est un peu différente des autres. À travers cette vidéo, je voudrais vous exprimer l'ensemble de mes sentiments, mon amour, mon affection, mon respect et ma gratitude envers vous. استغلوا كل لحظة وكل دقيقة وكل ثانية وكل يوم من السنة باش تعبروا عن حبكم وعن امتنانكم والمودة ديالكم لأزواجكم، لأولادكم، لآبائكم، لإخوتكم، أصدقائكم، جيرانكم وعائلاتكم. التعبير عن الحب ما يحتاجش أشياء باهظة الثمن أو غالية. عبروا عليه في كل يوم وفي كل لحظة وعن طريق أبسط الأشياء. ملي تصاوبوا واحد الوصفة أو الأكلة صاوبوها لعائلاتكم أو للناس اللي بغيتوا بحب، وأكيد غتكون أكلة بمقادير بسيطة ولكن غيكون عندها طعم ولذة خاصين لأنها مصاوبة بحب. Toutes les occasions sont bonnes pour exprimer vos sentiments. Saisissez chaque minute, chaque seconde, chaque jour pour le faire pour vos proches. Cuisinez avec amour et vous verrez, vos plats, aussi simples qu'ils soient, seront très savoureux et seront encore meilleurs que d'habitude. Sans plus tarder, aujourd'hui, je partage avec vous une idée toute simple pour décorer un naked cake. بلا ما نتعطل عليكم، اليوم بغيت نتقاسم معكم طريقة سهلة جدا باش نصاوب بها واحد الكيك اللي معترف عليه بالنيكد كيك. غنحتاجو فيه الواحد الكاطو. من بعد انا غادي نتقاسم معكم في فيديو اخر الوصفه ديال هذا الكاطو اللي استعملت انا، ولكن تقدروا تستعملوا اي وصفه عزيزه عليكم. غنحتاجو فيه نصف كيلو ديال الفراوله او الفراز. غنحتاجو 250 غرام من الكريمه السائله، انا خديت هنا الحلوه، و250 غرام من الماسكربون. بالنسبه للفراز البعض منه خليته هكاك وافي، غنحتاجو للتزيين، والبعض الاخر قطعته شرائح رقيقه. Alors pour mon gâteau d'aujourd'hui, je vais avoir besoin d'abord d'un cake. Ici, moi j'ai utilisé un molly cake. Je partagerai plus tard avec vous la recette de ce molly cake que j'ai utilisé. J'ai besoin également de 250 grammes de crème liquide. J'ai opté pour la sucrée. Vous pouvez faire de même ou sinon ajouter du sucre à une crème normale. 250 grammes de mascarpone et j'ai eu besoin également d'un demi-kilo de fraises. J'ai gardé quelques-unes entières pour la décoration finale et le reste je l'ai coupé en fines tranches. اول حاجه غنبدا بها هي انني غادي نقطع الكاطو او الكيك ديالي لقطع متساويه. غنحاول بالسكين ديالي غنجلس مقابله مع الكاطو ديالي باش نحصل على طبقات يعني يكون عندها نفس العلو. اكيد كاين طرق مختلفه باش تقدروا تقطعوا الكيك ديالكم وتحصلوا على طبقات متساويه، وان شاء الله غنتقاسمها معكم في فيديو اخر. Donc, première des choses, je vais diviser mon cake en plusieurs étages ou plusieurs parts égales de même hauteur. La hauteur de chaque part ne doit pas dépasser les 2 cm. كل قطعة غادي نقطعها ما غاديش تفوت لي سنتيمترات جوج. علاش؟ حيت انا هنا فضلت انني ما غنسقيش هذا الكيك ديالي، وبطبيعه الحال الا كنتو باغيين تسقيوه ما تسقيوش بزاف.
Donc voilà, moi je vais pas arroser mon cake et c'est pour ça que les parts ne doivent pas être plus épaisses que 2 cm. غنحصل على 4 قطع تقريبا في نفس العلو كيف تشوفوا. Donc en fait je vais obtenir 4 mini cakes ou 4 parts comme vous voyez sur la photo. غادي نخلي الكيك ديالي اولا الجاتو ديالي على جنب وغنوجد الحشوه. Donc je vais laisser mon gâteau de côté et je vais préparer ce que je vais mettre dedans. حاجه اللي نركز عليها ان دائما سطح العمل او البلاصه فين غتخدموا هاد الحلوه ديالكم تحاولوا انكم تمسحوها وتنقيوها من داك التفرتيت باش ما يلصقش لكم في الكريمه و تجيكم ما زويناش. Donc il faut bien sûr toujours nettoyer votre plan de travail des petites miettes pour éviter qu'elle ne colle à la crème et que ça ne se fasse pas joli. غادي نهز الكريمه ديالي غنطربها مزيان حتى تطلع وغادي نضيف لها الماسكربون اللي عندي وغادي نزيد نحرك غير واحد 3 دقائق تقريبا غير باش ينسجم الكل. Donc je vais fouetter ma crème. Bien sûr, elle doit être froide, le bol également, jusqu'à ce qu'elle s'épaississe. Ensuite, je vais ajouter le mascarpone et je vais encore fouetter quelques 2 à 3 minutes, juste pour que les ingrédients se mélangent entre eux. طبيعة الحال الكريمة كتكون عندي باردة والإناء حتى هو اللي استعملته كيكون حتى هو بارد. غادي نعمرها في واحد القمع أو في واحد البوش. Donc je vais mettre ma crème dans une poche à douille وغنبدا نصاوب ونبدا نمونطي الكيك ديالي. Je vais commencer à monter mon cake ou mon naked cake. أول حاجة اللي نركز عليها أن الجناب ديال الكيك ضروري غندير فيهم واحد بحال حاجز عن طريق بهاد الكريمة. وهاد الكريمه غير زعموا عليها حيت كتجي خفيفه ولذيذه في نفس الوقت، يعني ما تجيش بحال كريمه الزبده ثقيله شي شويه. الا بغيتو واحد الكيك او غاتو خفيف زعموا على هاد الوصفه غادي اكيد تعجبكم. Donc je trouve que cette crème elle est plus légère et plus agréable qu'une crème au beurre. C'est pour ça que je l'ai utilisée accompagnée de fruits bien sûr, ça va être très très bon. Alors, en commençant par monter mon cake, j'insiste sur le fait qu'il faut d'abord faire le pourtour du gâteau par la crème pour mettre comme un rang ou comme en fait une limite pour que les fruits ne sortent pas du gâteau. كنديروا هذا الحاجز باش الفواكه اللي استعملناها ما تتخرجش على برا. وتنستف شرائح الفريز اللي عندي كنستفها فوق من الغاتو وكنضيف طبقه ديال الكريمه. كنغطي بواحد الطبقه ديال الكيك وكنعاود نفس الطريقه. كندير الحاجز ديالي في الجنب، كنستف شرائح الفريز او الفراوله، طبقه من الكريمه وطبقه ثانيه من الكيك، وكنستمر هكا حتى نكمل جميع الطبقات اللي عندي. Donc en fait, je vais refaire la même chose. Je vais mettre le pourtour de crème. Je vais étaler mes fraises à l'intérieur. Je vais les couvrir de crème. Déposer une tranche de gâteau. Refaire le pourtour sur la deuxième tranche. Déposer les tranches de fraises. Couvrir de crème. Encore une couche de gâteau. Et ainsi de suite jusqu'à ce que je termine toutes les parts que j'ai découpées en fait. ومن نسالي جميع الطبقات اللي عندي غنوضع شويه ديال الكريمه من الفوق، وغادي بطبيعه الحال كيف ما قلت لكم قبيلاتي غادي نقي مزيان من التفرتيت اللي عندي باش ما يلصقليش في الكريمه، و ندير واحد شويه ديال الكريمه في الجنب ومن الفوق. انا هنا ما غنكترش، ما غنديرش واحد الطبقه اللي تكون سميكه. علاش؟ لان بغيت يبقى يبان ليا الكاطو اولا الكيك ديالي، يعني يبانوا
طبقات ديال الكريمه وطبقات ديال الكيك. Donc voilà, quand j'aurai terminé, je vais déposer une couche de crème au-dessus du gâteau et aussi des côtés. Et je vais essayer de faire une couche très fine parce que je voudrais quand même que les couches de gâteau soient visibles. Je vais juste essayer de remplir les vides qu'il y a. غادي نحاول فقط نعمر هذاك الفراغ اللي كيكون عندي ما بين الطبقات. من الفوق ديال الكاطو ديالي غادي نحاول بنفس الكريمه ندير واحد الوردات او الشكل اللي بغيت انا. Donc tout au-dessus du gâteau, je vais faire des roses juste avec la même crème que j'ai utilisée. وبالنسبه للفريز او الفراوله اللي خليتها للتزيين غادي ندوب شويه الشوكولا الاسود والشوكولا الابيض وغادي نبدا انغوبي او نغمس كل فريزه او فراوله في الشوكولا السوداء ونحط عليها خطوط من الشوكولا البيضاء. انا استعملت هذا الستيلو هذا اللي عندي. الا ما كانش متوفر تقدروا تستعملوا غير قمع عادي يكون رقيق او لا فقط بالملعقه وديروا خطوط رقيقه فوق من هذيك الشوكولا السوداء وتحطوهم تخليهم شي شويه حتى تبرد او لا حتى تيبس هذاك الشوكولا وتحطوهم فوق من الكيك ديالكم. وغنبقى مستمره هكا باش نكمل الديكوراسيون ديال الكاطو اللي عندي. دونك فوالا. Ensuite, entre les roses ou que j'ai effectuées avec la crème, je vais déposer les fraises que j'ai laissées au départ pour la décoration. Ces fraises, je ne vais pas les déposer. Vous pouvez bien sûr les déposer telles quelles. Ici, j'ai choisi de les enrober de chocolat noir et de les décorer de l'extérieur de chocolat blanc. J'ai utilisé ce stylo pour le faire. Vous pouvez très bien vous en passer, utiliser une simple poche à douille ou juste faire des filaments à l'aide d'une cuillère, toute simple. Je vais déposer mes fraises, les laisser sécher un petit peu, sécher le chocolat. Ensuite, je vais les déposer sur mon gâteau et je vais continuer ainsi ma décoration. كان هذا فيديو اليوم، نتمنى أن يكون نال الإعجاب ديالكم. ما بقى لي غير نقول لكم أحبكم في الله. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. Il ne me reste plus qu'à vous dire je vous aime.